Siyempre. 2006 lang kita. Ano ka na 2006 na? Mga pagkuhan. Going na lang sit mga ilit. Ilit kami, ilit. Dire ka mo ilit, dilit na ka mo. Doy. We are Doy. We are overwhelmed with the presence of our elite members of Alpha Phi Omega. Upper East Side. Upper East Side, pre. We are just from the projects. we don't know no shit. You don't say. Okay. Na ba? Da. Ay tol, dusog na lang ka mo nga di. Para iraliwat. Para hursam kita, hursam. You're hogging up all the space, Paul. With your big fat ass. Locos talking. Oh my God, solo siya sa kanyang ano. Don't do that. Oh, iba na talaga ang boss. Ano ka ba? Tindang takotin akon. Nilingkuran. Kasi na, mabot din yung ngayate. Kung ano pa umuli pa.